बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कंटिन्यू करते हैं उसको पोलरोग्राफी को। तो पोलरोग्राफी में मुख्तलिफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ जो है वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट मूड है उसके कि वो मूव करते हैं। और उसमें एक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज़ बेसिकली द फोर्स मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो सैंपल या टेस्ट सोल्यूशन है उसमें जो फोर्स मोशन यू कैन से जो किसी वजह से उसमें मोमेंट डेवलप होती है, जो सैंपल सोल्यूशन है उसमें उसके साथ जो हमने बताया था इसको सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करते हैं, तो ज़ाहिर है इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र भी इसमें कर देते हैं। एक ये जो एक तो थर्मल करंट की वजह से इसमें मोमेंट डेवलप होता है, दूसरा डिस्क ग्रेडियंट की वजह से भी इसमें डेवलप होता है सोल्यूशन में यूजुअली। और डिलिबरेटली अगर आप इलेक्ट्रोड या कोई स्टीयरिंग करते हो, इलेक्ट्रोड को मूव करते हो, तो इस वजह से इसमें मोमेंट डेवलप होता है और इसी को कन्वेंशन कहते हैं। इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टीयरिंग को अवॉइड करते और टेम्परेचर कंट्रोल रखते, विस्कोसिटी कम रखते, विस्कोसिटी कम करने से बढ़ा देते और इलेक्ट्रोड डिज़ाइन को अगर हम चेंज कर ले तो इस वजह से हम कन्वेक्शन को इस सैंपल सोल्यूशन में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मोमेंट या ट्रांसपोर्ट में यूजुअली होता है वो माइग्रेशन होता है। और ये माइग्रेशन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आइंस मूव करते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होता है और ये मूव करते हैं तो हम उसको कहते हैं माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन जो होता है इसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए डिफ्यूजन की वजह से जो अरेंजमेंट हो या मूवमेंट हो, हमें माइग्रेशन नहीं चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलरेडी हमने बताया था सपोर्टिव इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूजुअली ऐड करते हैं। और ये तकरीबन जो सैंपल या जो टेस्ट सोल्यूशन है उससे 50 टाइम्स या अप टू 100 टाइम्स यू कैन से ये इसमें ऐड करते हैं। और ये क्या करता है, ये डिफ्यूजन को इंश्योर करता है, यानी इस वजह से फिर डिफ्यूजन हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट को जो रेजिस्टेंस है वो इससे कम हो जाता है। इस तरह थर्ड जो मोमेंट है इसमें डिफ्यूजन है, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ का। यानी वही ये वो मोमेंट है जिसमें ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से टुवर्ड इलेक्ट्रोड जो होता है ये मोमेंट करते हैं इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़। और ये रेट ऑफ मास ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ये ऑलरेडी मैंने कंसर्न डिफ्यूजन का कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है और ये हर एक इनरट की कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी अगर आप स्मॉल लाइन कंसंट्रेशन होता है तो इस वजह से जो हमारे पास कर्व अगर हम बन जाता है तो स्मॉल लाइन कंसंट्रेशन हमारे पास स्मॉल इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व वो शो कर देता है। अगर कंसंट्रेशन हाई हो तो लार्ज। और पोलोग्राफिक एनालिसिस में मोमेंट जो होता है इसको ये चाहिए या रिक्वायर्ड है कि ये डिफ्यूजन से हो, बाकी मोमेंट को हम मिनिमाइज रखते। अब आते इसमें एक इक्वेशन इस पोलरोग्राफी में इन्वॉल्व है या यू कैन से उसके बेस पे ये ऑपरेटेड है। और इसकी डेरिवेशन तो हमारे स्कोप में यानी इस आपके कोर्स के कंटेंट के स्कोप के हवाले से नहीं है, लेकिन इसका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन वो बेसिकली इसके डिफ्यूजन करंट और ये मुख्तलिफ और जो फैक्टर है उसका वो रिलेशन आपको शो करता है। और ये इक्वेशन है आई एल इज इक्वल टू 708 एन सी डी और हाफ एन एम raised to the power 2 over 2 divided by 3 and t to the power of
1/6. اس میں یہ جو IL ہے یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی میکسیمل کرنٹ آف دا مرکری ڈراپ جو کہ مائکرو ایمپیئر میں میجر کرتے، اور N اس میں دا نمبر آف الیکٹرانس پر الیکٹرو ایکٹیو اسپیشیز کو ظاہر کرتا ہے، یہ جو N ہے. C یہ جو کنسنٹریشن آف الیکٹرو ایکٹیو اسپیشیز میں مولر میں اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں. D ڈیفیوژن کوفیشنٹ آف الیکٹرو ایکٹیو اسپیشیز ہے، اور M جو ہے یہ مرکری فلو ریٹ ہے ملی گرام پر سیکنڈ. T is the drop time. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو کیپیلری اور پریشر ہیڈ آف دا مرکری یہ یوزولی کانسٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی ایم اور ٹی یہ جو ڈراپ فارمیشن ہو مرکری کے لیے یا جو کیپیلری کی جو اسپیسیفیکیشن ہے، این جو ہے نمبر آف الیکٹران اسپیشی، اگر آپ نوٹ یہ بھی اسپیشی ہر ایک پارٹیکولر اسپیشی کے لیے کانسٹنٹ ہوتے ہیں، اور سالوینٹ کنڈیشن بھی اس پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ یا اس کے لیے کانسٹنٹ. تو پھر اسی کو ہم نکال دے تو ہمارے پاس کیا رہتا ہے، یہ جو میکسیمل کرنٹ ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ رہتا ہے یہ ٹو سی، یعنی کنسنٹریشن آف دا الیکٹرو ایکٹیو اسپیشی. صحیح، تو یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے وہ بیسس کہ کنسنٹریشن جو ہے یہ کرنٹ کو ڈائریکٹلی ریلیٹ ہوتا ہے جو کرنٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ یوز ہوتا ہے کوانٹیٹیو، اور اس کو یہ ہے الکویک ایکویشن جو کہ پولاروگرافی کے مختلف فیکٹرز کو کنیکٹ کرتا ہے، شو کرتا ہے. اب جو ہم نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کیونکہ یہ کرنٹ اور وولٹیج کا ایک گراف ہوتا ہے یا ایک یو کین سے ایک ریلیشن شپ کو ہمیں شو کرتا ہے، تو اگر ہم یہاں دیکھیں بیسیکلی ایک پلاٹ ہے کرنٹ کا اور اپلائیڈ پوٹینشیل کو، تو یہ ہمیں کیا دے دیتا ہے، یہ اگر دیکھتے ایکس ایکسس پہ وولٹیج جو کہ نیگیٹو میں شو کرتے ہیں کیونکہ یہ کیتھوڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو اور وائی ایکسس پہ کرنٹ ان مائکرو ایمپیئرز میں. تو اسی سے جو پلاٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو پولیروگرام کہتے ہیں. یہ ایک ٹیپیکل پولیروگرام ہے جس کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے آپ کو. ایک ٹرم ہے پولرائزیشن جو کہ اوم لا کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی سیل میں جو پوٹینشیل ڈراپ ہے وہ پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ برابر ہوتا ہے آئی آر کا، اور اگر آپ مطلب یہ ہوا کہ جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس کا کرنٹ کے ساتھ. تو if the increase in cell potential is not accompanied by increase in current، یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے، لیکن اگر کہیں پہ یہ جب آپ آپریٹ کرتے ہو اور کہیں پہ یہ کرنٹ پوٹینشیل ڈفرینس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہ ہو پوٹینشیل سے، سیل کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین there is polarization. It's called polarization. یہ پولیروگرام کی جو میں بتا رہا تھا پورے پروسیس میں کہ ہمارے پاس اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے جب آپ انیشیلی کرنٹ اپلائی وولٹیج، یہ کرنٹ آپ انکریز کرتے ہو وولٹیج انکریز ہوتا ہے، اور یہ ہے آپ کا جو پہلا ٹیپیکل گراف ہمارے پاس ہے، آپ وہ پلاٹ ہے پولیروگرام ہے. سٹارٹ میں جب آپ کرنٹ سلولی بڑھاتے ہو تو جو پہلا اے سے بی تک اس کو پھر کیا کہتے ہیں، ایکٹیویشن پولرائزیشن، اے سے بی تک جو ہمارے پاس، اور یہ کیا ہے، انکریز ان وولٹ ناٹ اکمپنیڈ بائی انکریز ان کرنٹ. یہ وہ سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کرنٹ انکریز کرتے ہو، آپ وولٹیج انکریز کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ کرنٹ انکریز نہیں ہوتا. صحیح ہے،
کیونکہ اور اسی اسمال کرنٹ یوزولی اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کو ریزیڈول کرنٹ کہلاتا ہے. اور یہ وولٹیج آپ یہاں تک وہ انکریز کر لیتے ہو کہ ایک پوائنٹ رہ جاتا ہے ایک پوائنٹ تک کہ یعنی یو نیڈ انرجی جو بیریئر ہے اس پہ آپ نے ایڈیشنل پوٹینشیل ریکوائرڈ ہوتا ہے تاکہ وہ اس پہ اوور کم کرے تاکہ کیا ہو کرنٹ ڈیولپ ہو. اور یہ جو بی پوائنٹ ہے اس کو کہلاتا ہے ڈیکمپوزیشن پوٹینشیل. یعنی یہ وہ پوٹینشیل ہے جو کہ آپ گریجولی انکریز کرتے ہو اس پہ آپ پہنچ جاتے ہو تو اسی کو کراس کر کے پھر آپ ایک اندر سائیکل یا ایک پیز میں انٹر ہوتے ہو کہ اس میں جب آپ فردر انکریز کرتے ہو پوٹینشیل تو وہ کرنٹ بھی اس کے ساتھ انکریز ہوتا ہے اور پھر آپ ایک اور کر کے ایک اور پاتھ میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی اس سیل میں ایک اور آپ کے فردر پوٹینشیل انکریز جو ہے وولٹیج انکریز جو ہے وہ کیا کرتا ہے ایک اور کر ڈیولپ کرتا ہے ایک یو کین سی بی این سی ہیئر. اور یہی وہ پوزیشن ہے کہ جس میں ڈیفیوژن کرنٹ ہوتا ہے. یعنی سٹارٹ میں وولٹیج آپ اپلائی کرتے ہو تو ایک کرنٹ ڈیولپ ہوتا ہے یہاں تک کہ کرنٹ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی وولٹیج بڑھا جاتا ہے لیکن کرنٹ نہیں ہوتا اور ایک بی پوائنٹ تک اس میں جو اسمال مینیمل کرنٹ ہے وہ ریزیڈول کرنٹ کہلاتا ہے. اور یہ یوزولی اس الیکٹرو ایکٹیو اسپیشی یا جو سوری یہ جو بیسیکلی الیکٹرولائٹ اس میں موجود ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے یا دوسرے جو امپیورٹیز ہوتے ہیں یہ ریزیڈول کے کرنٹ کہلاتا ہے. جبکہ جب آپ بی پوائنٹ پہ جس کو ڈیکمپوزیشن پوٹینشیل کہتے ہو یعنی فردر وولٹیج انکریز کرنے سے یہ you will cross this point and then جو آپ کا ڈیفیوژن سٹارٹ ہوتا ہے. ڈیفیوژن جو ہم آلریڈی مومنٹ ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے کہ جو الیکٹرو اسپیشی ہے وہ الیکٹروڈ تک ڈیفیوژن پروسیس کے تحت موو کرے. تو یہ موومنٹ وہ بھی الیکٹرک اسپیشیز کا الیکٹروڈ کی طرف موومنٹ شروع ہوتا ہے اور اسی موومنٹ کے دوران جب وہ وولٹیج فردر انکریز کرتے ہو تو کرنٹ بھی فردر انکریز ہوتا ہے اور یہ والا کرنٹ ڈیفیوژن کرنٹ کہلاتا ہے. اور یہ جو ڈیفیوژن کرنٹ ہے یہ جو ہے اس میں آلکویک ایکویشن اگر آپ نے دیکھا ہوتا ہے یہ کنسنٹریشن سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے الیکٹروایکٹیو اسپیشیز. اس میں پھر ایک میکسیمم لمیٹنگ ویلیو ایک اور پوائنٹ آتا ہے. یعنی ایک ظاہر ڈیفیوژن تو فردر انکریز ہوتا ہے ڈیفیوژن ہوتا ہے اور پھر ڈیفیوژن کرنٹ ایک لمٹ اس کا بھی ہے جو کہ فردر وولٹیج انکریز سے پھر کرنٹ انکریز نہیں ہوتا. تو ایک پوائنٹ کہلاتا ہے میکسیمل لمیٹنگ ویلیو. سی کے بعد جو ہے فردر وولٹیج انکریز سے نو انکریز ان دا کرنٹ صحیح کرنٹ انکریز نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فردر وولٹیج سے وہ ہوتا ہے کنسنٹریشن پولرائزیشن کہلاتا ہے کہ اس میں پھر پولرائزیشن ہے. یعنی فردر انکریز وولٹیج سے کرنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن نہیں آتا ہے یہاں پہ اور یہ جو ہے پولرائزیشن ہوتی ہے یہاں پہ. اور اس کو یہاں اسی سٹیج پہ ریٹ آف الیکٹرانس ٹرانسفر میکسیمم ہوتا ہے. یہ اور یہ ایک اور پوائنٹ اس میں ہے اس ڈیفیوژن جس میں یو کین سے بی اور سی جو کہ اس کرو کا جو ڈیفیوژن کرنٹ جس میں ڈیولپ ہوتا ہے اس کے ہاف جو ہے یہ جو یو کین سے ڈائریکٹلی رائز ہوتا ہے اس اور یہ
इलेक्ट्रो पोटेंशियल पे वो डिपेंड नहीं करता. यू कैन से इट्स द मिड पॉइंट. ये एक मिड पॉइंट है जो राइजिंग कर है उसका, और इसी मिड पॉइंट को यू कैन ये कहलाता है हाफ वेव पोटेंशियल. और ये हर एक हाफ वेव पोटेंशियल जो है ये हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक होता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, या यू कैन से एक उसकी खास उसकी एक खास उसकी करेक्टरिस्टिक है. इस स्टेज पे जो है ऑक्सीडाइज स्पीशीज और रेडियो स्पीशीज का जो रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है. और ये स्टेज इसी पोटेंशियल को यू कैन से हर एक स्पीशी का जिसका मैंने बताया करेक्टरिस्टिक है इस पॉइंट पे, तो इस वजह से आप आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो. अब आते हैं कि मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं. जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ मेटल्स यूजली यूज़ होते थे, प्लेटिनियम और ये वगैरह, लेकिन ये मरकरी जो है ये ड्रॉ फॉर्म में है. और दूसरे जो मेटल है जो सॉलिड होते हैं लिक्विड स्टेट में वो नहीं होते, ड्रॉप उसके नहीं बनते, तो उसके ये है कि उसमें हर यू कैन से उसका सरफेस ओल्ड हो जाता है यूज़ के साथ. यहाँ पे ये है कि मरकरी में हर बार नया फ्रेश ड्रॉप बन जाता है, और वही फ्रेश जो है वो सोल्यूशन को एक्सपोज होता है. तो इसका जो सरफेस है वो कंटामिनेट नहीं होता यू कैन से, सही है, जिस तरह दूसरे इलेक्ट्रोड्स में हो जाता है. और हर ड्रॉप के साथ एक नया इक्विलिब्रेशन स्टेप होता है. तो यू कैन से कंटामिनेंट्स अगर होते हैं या इसमें एब्जॉर्बेंट है उसका इफेक्ट इस वजह से मिनिमाइज होता है. दूसरा इसमें H प्लस आयन की जो रिडक्शन है मरकरी वो हाई है, और पोटेंशियल है इसका. यानी मतलब इसका ये है कि मेटल आयन मिनी मेटल आयन को आप एनालाइज कर सकते हो इस पे. इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन आयन कपल H2 एंड H प्लस कपल. सही. तो ये इसके वो है कि सरफेस इस पे जल्दी डेवलप होते हैं. और एक और के सॉलिड इलेक्ट्रोड है सब इरेगुलरिटी बिकॉज ऑफ देयर क्रिस्टलाइन नेचर, उसमें ये एक पॉइंट है, यहाँ पे वो नहीं है. So liquid mercury provide a smooth reproducible surface that does not depend on the pre-treatment. यानी इसकी पॉलिशिंग नहीं करनी होती, इचिंग वगैरह ये चीज़ें इसमें नहीं होती, इस वजह से मरकरी इसमें यूज होता है. ठीक है. दूसरा हमने बताया था कि कुछ मोमेंट मोशंस को मूव या जो ट्रांसपोर्ट थे उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं सपोर्टिव इलेक्ट्रोलाइट. डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इसलिए यूज होता है टू इंश्योर इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज टू मूव बाय डिफ्यूजन, इस वजह से यूज करते हैं. और इसको इस वजह से भी चूज करते हैं कि एक कुछ ऑप्टिमम कंडीशन ताकि प्रोवाइड हो, यानी बफरिंग हो गई, एट पीएच वैल्यू, इंटरफेरेंसेस, बाकी कॉम्प्लेक्सेशन वगैरह को अवॉइड करने के लिए. और यूजुअली इसमें यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रॉन्ग एसिड या इस तरह के सॉल्यूशन या सार्स वगैरह, और इसकी कंसंट्रेशन यूजुअली 0.1 से 1 मोलर तक होती है. तो ये था सपोर्टिव इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. इसके बाद आते हैं पोलरोग्राफी के मेथड्स, यानी कि इसके जो हमने बताया था कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स डेवलप हुए हैं. क्लासिकल तो पहले वाला था डायरेक्ट करंट पोलरोग्राफी, कि इसमें वही जो हमने स्टार्ट में जिक्र भी किया था कि पूरे एंटायर लाइफ में जो कांस्टेंट
डायरेक्ट करंट फोटोग्राफी है कांस्टेंट पोटेंशियल जो है थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी ये पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये हर एक ड्रॉप के दौरान कांस्टेंट रहता है। सही है, इसमें यही डिफरेंस है। और करंट जो है एट द एंड ऑफ ड्रॉप लाइफ जो है वो मेजर होता है। नॉर्मल, इसमें एक मोड इसका है नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी। नॉर्मल पल्स पोलैरोग्राफी में ये है कि द mercury drop electrode is held for most of its duration at a constant potential in which no electrochemical engagements under given experimental condition. The potential of interest is applied at the last stage of the draft life. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया डायरेक्ट, उसमें पूरे जो ड्राफ्ट फॉर्मेशन या पूरे ड्राफ्ट की जो लाइफ में वोल्टेज कांस्टेंट रखते थे। यह जो है लास्ट स्टेज यू कैन से, यानी उस ड्राफ्ट फॉर्मेशन की जो लास्ट स्टेज में वो पोटेंशियल यू कैन से हियर इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ईपी, इसको चेंज करते, यानी ऑपरेशन के दौरान ये सारे वो होते, ये चेंज। तो इस वजह से इसको वो ये इसके फोटोग्राफी के मूड आप इसको कहते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को वो चेंज करते हैं इसमें। बेहतर इसका मकसद बेसिकली ये है कि हम, ज़ाहिर है आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करते हो तो उसी वजह से उस स्पीशी का बिहेवियर या उससे आप जो कर्व हासिल करते हैं वो कर्व भी डिफरेंट होता है। वो आगे आप देख लेंगे मुख्तलिफ कर्व के मुख्तलिफ मूड में कर्व किस तरह डिफरेंट है। तो यहाँ पे ड्रॉप की जो लाइफ है उसके लास्ट स्टेज में वो पोटेंशियल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज किया जाता है। सही। और बाकी तो ये मुख्तलिफ पॉइंट आपको यू कैन रीड इट। इसकी ये इसके लिए मुख्तलिफ कंडीशन है। इसके डिटेक्शन लिमिट 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 मोलर है। फिर डिफरेंशियल पल्स पोलैरोग्राफी है। From analytical point of view, the sensitivity of DPP is even better than NPP. इसमें आप नोट करें कि the potential sequence on a single mercury drop and the potential sequence used for recording an entire differential pulse program are given in figure। ये आप देखेंगे। The current is sampled twice। यहाँ से आप देख ले कि इसमें क्या डिफरेंस है बाकी से, पहले वाले से जो हमने डिस्कस किया क्लासिकल से, और फिर जो एनपीपी था नॉर्मल पल्स जो था, और ये है डिफरेंशियल पल्स। तो इसमें क्या है कि करंट इज सैंपल ट्वाइस ड्यूरिंग अ ड्राइव। यहाँ पे पहले वाले में था एंटायर लाइफ में उसको कांस्टेंट रखते हैं पोटेंशियल, दूसरे में लास्ट स्टेज पे ड्रॉप फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज पे उसको वेरी करते हैं या ख़ास पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या है कि ड्यूरिंग ट्वाइस ड्राफ्ट लाइफ के दौरान 2 मरतबा जो है वो करंट इज सैंपल्ड, यानी 2 बार इसकी T1 है और T2 दो टाइम्स है कि ड्रॉप पाल के दौरान फिर क्या करते हैं चेंज। तो यही करंट डिफरेंस जो है इसके बेस पे, यानी करंट के बेस पे, यानी 2 बार इसकी ड्यूरिंग टाइम लाइफ करंट की सैम्प्लिफिकेशन करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो प्रोग्राम है वो आपको रिप्रेजेंट करता है करंट के डिफरेंसेस इज अ फंक्शन ऑफ द बेस पोटेंशियल। और यहाँ पे कर्व जो है वो डिफरेंट होता है, वो पीक शेप आपको आता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आपने चेंज कर दी। और इसकी जो हाइट है वो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज के बराबर। इसके बाद है स्क्वायर वेव कोरियोग्राफी।
Its high sensitivity and low detection are obtained with this technique. It's high sensitive. ये differential potential polarography के almost similar है. However, the entire potential sequence is applied during the life. यहाँ पे क्या difference है अगर आप note करें इसमें जो change जो आप पूरे एक्सपेरिमेंट का जो पोटेंशियल सीक्वेंस है वो सिंगल ड्रॉप के लिए अप्लाई होता है पूरे ड्रॉप लाइफ में वही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अप्लाई किए जाते हैं यानी आप जो ग्राफ हासिल कर सकते हो या पोलेरोग्राम हासिल करते हो फ्यू सेकंड में बाकी में तो आप ज़ाहिर एक टाइम आप लेते हो और यहाँ पे सेकंड में आपको वो मिल जाता है तो ये मुख्तलिफ मूड है उसके इसकी कंसंट्रेशन डिटेक्शन लिमिट -7 मोलर है हाँ, जहाँ पे नस्ट प्रोसेस नस्ट इक्वेशन आपने देखा था वो प्रोसेस जो नस्ट इक्वेशन को ओबे करती है उसी मेथड्स में इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है जो नहीं ओबे करती उसकी कंपेरेटिव टू दैट ये उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स है